Good morning guys. Mahaw ta guys. Almusal tayo. Ulam tayo guys, kinilaw. Yan o. Magang kinilaw guys. Kinilaw na dilis na may mani. Happy naman eh guys. Para happy yung kainan. I love it. Yes, oh. Kinilaw guys. Na may mani, na happy. Meron pa tayong itlog dito guys. Ano dito guys, pisa egg. Ano? Hindi ako kaluto yan guys. Kaya tayo guys. Mahaw ta ha. Mais pa rin. Ano, minute-init pa. Yes, kinilaw guys ay. Ha? Kape ito guys oh. Piso kayo guys. Itom pa si Suel. I love it. Ngata? Sumsuman yung ulam din guys. Kinilaw. Vitamins guys, kalimutan. Vitamins guys, nakalimutan. Pagugkog ganyan sila guys. Ayo kita peninton ni ron ba? Kakimo pong daging na nagsilyon magkaon. Shout out sa mga silent viewers dyan. Mani guys oh. Happy naman eh. Malinam lang pag may mani. Nanam ka guys ba sa may mani. Malinam-nam yung kinilaw. Logo. Logo guys. Kinilaw guys oh. Mais na kinilaw guys, usdang igusog. Mantap. Kape, ah. Vibes na. Namit kayo.
Sisuin pa timpla. Itong ba sisuin guys? Kape. Cherry. Paningot talaga guys oh. Grabe ang sili guys. Nanay na. Dito lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.